Mari tabi basa ngagai semua bala kita te seruran bergulai ngau kami bahaipan di panca terus ari studio B RTM Kuching ai iban sarito ari 1 5 bulan 4 bergulai ngau aku Jamaliate. UPS Menteri Pengerai Malaysia KKM dekat ngiga serta nentu ke faktor tinuntung sebagi hari rakyat di Menuatu kebedau register nerima tujuh vaksin COVID-19. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Adam Baba madahka KKM bisi pengarap ke 70 nyentuh ke 80% rakyat Malaysia register bab program imunisasi COVID-19 kebangsaan tang nakak kediatu semina 7.6 juta hari 26.7 juta udah register ngena aplikasi MySejahtera. Ia madah ke diri endak terpantup hati lalu tungujung ke KKM dekat ngigak ke buah sidatu endak register kelimpah mayo jakut sebubung apa bekawal enggau vaksinnya. Kok ia nakak ke dia tu bisik 7 juta ikut ti udah register lalu tu agik bak tikas kemit. KKM ngarap ke sidat ti register dekat nambah sebedau renggat kedua tujuh vaksin COVID-19 ti dekat berengkah 17 hari bulan 4 tu dikena nyeliah ke penanggulnya di berenggat ke penudi merik tujuh vaksinnya ilah. Perintah ngembuan perambu sukung nyemak ngelanjar ke perkara ngena vaksin COVID-19 AstraZeneca. Menteri Kemegai Tangguh Pengawal Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Hairi Jamaluddin madahka perambunya digagak nyemak vaksinnya anda engkeman dikena di Menuatu. Hairi Jamaluddin madahka perintah nyangka dekat ngelanjar sekali ke nyemak vaksin AstraZeneca ndak engkeman dikena perintah bisik siti agi tawaran ari Pfizer-BioNTech ngambil nambah 12.8 juta dos ianya tambah ari ke udah ditempah ianya lebih kurang 30 juta dos. Koya Komiti Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV dekat ngatur awam ari 2 tu dikena ninga ke riput ari raban pakar bekawal enggau vaksinnya. Tajak pihak Hairi nangkan mensemayo ngambil endak irawati laban Malaysia kediatu agi ngena vaksin Pfizer-BioNTech enggau Sinovac. Sarawak ngerikut 419 kes baru COVID-19 kemarin, tunghujung ke selampur kes nambah ngagai 17,554 itik kes. Sampai Kepala Menteri Kemegai Chairman Komiti Penyangga Penusa Ngenyat Menua JPBN Dato' Amar Douglas Uga Embas madahka penyampau kes nintiang hari itik diriput kedua pemaduk tinggi di Menuatu sepengudah 426 kes seminggu ke udah. Ia madahka kes pemaduk tinggi diriput ke kemari bab Lilia Sri Aman ianya 159 itik kes ti ditemu ari rumah jil Sri Aman. Kelimparinya Dato' Amar Douglas madahka sitik kes pemati ketegal COVID-19 megabisi diriput ke kemari. Kes pemati ke 114 ianya kes ke 11,880 sikut lelaki peranak Menuatu Empu berumur 76 tahun ti diperubat bak Hospital Bintulu ketegal senat seput. Dato' Amar Douglas masuk ke perkara tu maya awam bergulai enggau pengaram berita di Kuching. Kelimparinya, Dato' Amar Douglas kemegak sapit Kepala Menteri Madah UPS Pengerai Menua Sarawak JKNS madah ketiga kluster baru kemari. Siti ari kluster tu ianya bab Lilia Sri Aman ianya kluster tembok tu berindia ari 159 kes positif ti diriput ke berumah jil Sri Aman. Ngenang enggau nena agi kok ya kes tu sebaka enggau kes ti nyadi bab palan tahanan semujak serian. Ia madah kes positif keterubah bak kelompoknya ngawal orang tiditan bak rumah jilnya kenyau hari 28 hari bulan 3 2018. Kes ditemu positif kena 1 hari bulan 4 tu tadi udah berjalai ke proses pelepasan atau ke payroll. JKNS PKB Seri Aman telah menyaring seramai 322 tahanan dan dari 322 itu 156 positif, 79 rakyat Malaysia dan 77 bukan warga negara Malaysia dan 166 masih menunggu keputusan mahkamah. Kelimpah harinya 131 ikut pengereja pengawal baru Majlis Sri Aman mega udah diperiksa, lalu harinya bisik 3 ikut ditemu positif, 8 ikut negatif, lalu 120 ikut agi nganti pemutus makmal. 2 itik agi kluster baru ti dibantai ke kemari, ianya kluster Sungai Mupon di Meradung, enggau kluster Sungai Rasau di Matu. 2 bengkah kluster tu ngawal Balaraban Community. Bisik 17 itik kes positif ditemu bak kluster Sungai Mupon, lalu 11 itik
itik kes di kluster Sungai Rasau. Kelimpah harinya Dato' Amar Douglas uga embas madah ke JPBN dekap jalai ke pengawal meresa bala orang di Tan ba kompleks rumah jil di Sarawak dikena nentu ke nadai pengekai kes COVID-19 ba palanya. Koya pengawal tu patut digagak engkau lengkas berindia hari 2 bengkah pengawal tinyadi. Ianya kes positif ti mayo diripot ba depo tahanan imigresen Semuja di Serian engkau ba rumah jil Sri Aman ba tempoh takah seminggu wajak. Koya persanya dekat di Pecalai baru majil Puncak Borneo di Kuching, kelimpah rumah jil di Miri, Limbang Enggau Bintulu, lalu persa pengawasan bak rumah jil Sibu Enggau Sri Aman, hendak diatur nakak kediatu, laban bisi ditemu kes positif bak 2 bengkah rumah jilnya. Ngenam berkawal Enggau kes di ngawal uran tiditan bak rumah jil Sri Aman, ia madah raban yaudah dianjung, ianya ari unit penglikun menua, ngambil Pecalai ketasat, pun pengekai kes tinuntung uran tiditan bak palannya. Dato' Amar Douglas bisi pengarap kes positif COVID-19 ti diripot baru majil Sri Aman dekat nurun bak timpuh ke semak tu. We have seen how the situation can be controlled seperti di Semuja because di pusat tahanan Semuja because they are contained within that particular area. So like this case, they are contained in penjara Sri Aman. So within I think 28 days we can see that the figure can go down very drastically. Kelimparinya atur mindap tagang ti diterit PKPD diatur bak Kampung Binyok Baru Samarahan berengkah kemari nyentuk ke 17 hari bulan 4 tu. PKPD-nya digagak berindia hari perhati bak risiko bergulai enggau mayo bengkak agensi bak palan ti nyadi kes ti nambah enggau ngenyet. Kelimpah harinya Dato' Amar Douglas uga embas berbendar madah ke pengawat ti ngatur pengerami rama bazon ti berstatus merah enggau oren sigi anda di Kemendar diatur. Koya bazon berstatus gadung enggau kuning pengawat tingatur pengerami rama semina di Kemendar ngagai penatai bala temuai anda lebih hari 50% hari pemesai palan endur ngatur pengerami. Mansud kerja kutuk maya awam bergulai enggau pengaram berita di Kuching kemari, ia madah kenyau hari pun tahun tu tadi sebagai hari kes positif ti ditemu bak komuniti di Sarawak ianya nengah aktiviti rama. Nakak kedia tu bisi 59 kluster tinggal pengerami rama udah diripot ke, lalu lebih 7,300 ikut ditemu positif serta 40 kes naban ke nyawa. Sekedari kes pemaduk tinggi kaudah diripot ke, ianya maya pengawak nyengai pemati, kelimpari pengerami tikah, nyambut mayo bengkah pengerami, pengawak guturuyung, pengerami ulang tahun, program berserara enggau nyabu manua. UPS Pemangsang Ora Dagang Enggau Koperasi bergempung Enggau Dewan Dagang Enggau Industri Dayak Sarawak di CCI ngembuan pengarap dekat nambah ke Rabandia ti oleh masuk ngagai dagang antarabangsa. Menteri Dato' Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah ia dekat medak company Dayak ngerembai ke dagang sidak ngagai selampur Malaysia kelebih lagi ngagai balat orang dagang ke agi pihak umur. Koya mayo sukong serta bantu disedia babaru UPS menterinya nyengkaum orang tidekanya di franchise ngagai produk ke endang udah bisi sekali ke dekat ngerembai ke produk hasil gagak sidak empu ngagai dagang ke bak luar menua Sarawak. Koya UPS menterinya mega nyedia ke servis perbankan ti dikena nyengkaum bak menua pesisir Sarawak ianya nengah bank rakyat bakal di Sebuyau, Lundu, Betung, Enggau Serian. Ia masuk ke Jakutuk maya sesi randau sepenglamak kira 3 jam bergulai enggau bala kaban hari di CCI enggau gerempung graduan Dayak Sarawak di Kuching. Kelimparinya bak sesi kesama Presiden di CCI Dato' Leonard Martin Uning Madah dekat numbuh ke Raban Khas dikena ngemuntang ke pengawatnya Dun Penerang ngagai bala kaban gerempung kelebih lagi hari UPS Menteri enggau mega agensi perintah ti bisik kawal. Ia mega netap ke dekat ngumpul penerang ti lengkap bala Raban di CCI berkawal enggau bangsa dagang ngambil status company Bumi Putra hari di CCI hendak disalahguna sekedar Raban. Skuad Bintulu FAU 25 Semina Seri Nadaikol ngelaban muka FAU 25 bak pekit mainbol Liga Gerempung Lumpat Sarawak SSC Gerempung Mainbol Sarawak FAS 2021 bak pekit keterubah di Padang Turf Kelab Kidurong Bintulu Bedau Lamak Kaudah.
Skuad babaru latih Zaidil Termidi Suhailinya diperhati ke bisi 4 kali peluang oleh ke gol tang hendak bernasir laban hendak oleh masuk ke gol maya ke bermainnya. Ketua coach tim Bintulu Zaidil ngaku dua bengkah tim ke berpekitnya sama belak ngayan kemayan ti cukup makna. Tidak memang pada kita sebagai tuan rumah disebabkan mungkin pada perlawanan pertama ni memang ada getih sikit lah, pemain kita rasa memang ada getih sikit sebab belum ada pernah bermain dengan untuk pasukan lawan lah. Koya maya betapi engkau pandemik COVID-19 tu, sidak ngembuan penanggul berlatih, ngujung ke bala pemain hendak tentu regas maya ti berpekirnya. Tajapan pihak yang ngagak latih insentif, ngagai ke semua 11 ikut pemain Bintulu FA U25, kelimpah berarti ke bisik kurang mimit bak pengawak masing ke bol, maya ti betapi engkau raban ting laban sidak bermain. Kelimparinya, manager tim muka FA, Royston Valentine Madahka, nyak pekiti kedua di tapi sidak, sepengudah Allah ngagai tim Miri FA 02 kena 27 hari bulan 3 tu tadi di Miri. Ini tahniah kepada semua pemain, kepada barisan kejurulatihan kerana dapat sekurang-kurangnya mendapatkan satu mata di tempat lawan lah. Geram pemain bol Bintulu kenya di tuan rumah ngatur pekitnya seruran nitiah ke SOP kelimpah ti boleh pemendar ari raban komiti penyanggap Nusa Ngenyet bagi menua Bintulu. Puasua kita dapat ada banyak halangan lah untuk menganjurkan kejohanan ini, tapi disebabkan oleh kerjasama ahli BIFA yang ada di Bintulu ini, so perlawanan ini dapat dijalankan mengikut apa yang dirancang. Bintulu dekat bertemu engkau tim Miri kena 10 hari bulan 4 tu di Miri barengkat keterubah Liga SSC FAS 2021 Zon Utara. Beritanya tadi ngujung ke berita IBAN kita ke pagi tu. Anang anda ingat register diri engkau ngambil tucuk vaksin COVID-19 bak My Sejahtera. Nyaga diri, nyaga semua orang. Engkau tu aku Jamaliati Madah Kediri. Muput dulu.